¿Alguien tiene alguna pregunta? En lo que preguntan, Richard o anyone, why do you require a bone marrow biopsy? ¿Por qué necesitan una biopsia de médula ósea antes de empezar el tratamiento si su paciente no se encuentra bajo protocolo? En estos pacientes, ¿en qué momento la haces? ¿De qué te sirve? So I think the idea behind a bone marrow biopsy really is just to make sure of two things. One is that Una es que si el paciente tiene alguna citopenia, que sepamos exactamente cuáles son las citopenias, resultado de qué, y dos, que ustedes sepan que están empezando con una médula ósea que es saludable para comenzar. Así que un caso muy demostrativo fue alguien que tuvo una biopsia de médula ósea en el momento de diagnóstico y luego de un año desarrolló una anemia severa y se le dio quimioterapia con CFR y el caso empeoró. Llegaron a mí y tenía una aplasia pura de células rojas. Fue una oportunidad para que la LLC nos sorprendiera. Creo que este es un ejemplo muy demostrativo porque nos muestra cómo la biopsia de médula ósea en el momento de diagnóstico no fue útil. Sin embargo, la biopsia hecha antes del tratamiento probablemente hubiera mostrado esta aplasia de las células rojas. Una advertencia sobre esto es que vemos muchas de estas biopsias de médula ósea que muestran 100% de LLC. Sin embargo, muchos de estos pacientes tienen una anemia hemolítica autoinmune o alguna aplasia de células rojas que no encontramos porque el LLC ya está involucrando gran parte de la médula ósea. Así que tenemos que hacer un trabajo de adivinación clínica, en cierta forma. En un paciente joven en recaída con lesión del 17, ¿está el papel del trasplante todavía activo o prefieren iniciar ibrutinib? Esa como primera. So, I believe that there is still a potential role for bone marrow transplant, particularly in 17p deletion patients. With these novel agents, we have a much better ability to get the disease into remission despite 17p, but the durability of that remission is still not everything we would want for a young patient. You know, a median of about 2 years with ibrutinib. And then we don't know if we wait until relapse, if we'll be able to salvage the patient back into remission. So this is an area that's definitely evolving, and I'm sure people at this table might disagree. But I think it's still definitely a conversation that needs to be had with the patient about the uncertainties around the newer drugs. And certainly with limitations to the older drugs, we definitely need to move to stem cell transplant to result in a longer-term remission. The one thing I just want to add is that in the patients who develop resistance, that Dr. Brown had shown to ibrutinib with the mutations in either the BTK or PLC gamma genes, it's important to recognize that all those 6 patients had very complex karyotype or 17p deletion, really indicative of genomic instability. So I do worry about that one population in particular, and that the use of transplant may still be indicated. We definitely contemplate bone marrow transplant. It's still the only cure that I know for CLL. We haven't covered immunotherapy in great detail at all today, but the use of transplant and possibly even the CAR T cells to me still offer the only chance for a cure, even in this era of novel agents. So we definitely consider, particularly in our younger patients who are showing early progression to traditional agents. No sé si puedo, la enfermedad mínima residual, ¿cuándo la miden? ¿En qué tiempo cuando utilizan ibrutinib? So, as you saw, single-agent ibrutinib results in a relatively low complete remission rate, even in the upfront setting. It's only 10 to 12%. And oftentimes, you may potentially have cells detectable in the blood because of the way they're redistributed from the bone marrow and lymph nodes. So, you don't need to measure minimal residual disease until you get a clinical complete remission, and then you can do a bone marrow to confirm that. And I would usually evaluate the bone marrow for minimal residual disease at the time I was doing it. But if
if a person has a partial remission, you don't need to evaluate for MRD. And we don't really know yet what the importance of MRD is in the setting of drugs like ibrutinib. It seems like the cells that are still present are relatively inactive and quiescent, as I showed from some of the data, and that may make partial remissions more stable compared to how they were with other agents. My question is open for Mi pregunta es abierta para cualquiera de los. It's been shown that in myeloid leukemias there is a very well-established hierarchy. Existe una jerarquía bien establecida. Is it the same for CLL? Mismo para la LLC, en otras palabras, existe alguna célula que inicia la leucemia, luego progenitores y luego células más maduras. ¿Ustedes saben si estos agentes nodales afectan most primitive cells, the leukemia-initiating cells? Las células que inician that is the, thank you for that question. And really you're asking, do we know the stem cell, if you will, for CLL? And that's been a quest for a lot of us over time, using mouse models and using the best approaches we could for human studies. And to date, really the best we can offer in terms of biologic relevance is what Dr. Furman showed, that B cells, that progenitor B cells, not the stem cell, but progenitor B cells in and around the lymph node either have somatic mutation events or not within or close to the lymph node and become leukemic B cells, most likely because of a series of mutation events that relate to the fact that they're undergoing maturation as if they were normal B cells but acquired mutational event that causes leukemia. But it's an important question because I would guess, this is a guess, that our therapies are not hitting the stem cell. But there's no, so I think that's what you're asking, and there's no direct evidence that we are. For one obvious reason, it's terribly difficult to think about how we would do that in CLL as opposed to other human leukemias. Question for Dr. Brown. It's about the absolute lymphocyte count when you use a small molecule treatment in CLL. You have shown that the number of that lymphocytes increase in a period of time. That patient had good response or complete response. So have you evaluated that lymphocyte? I mean, have you used sequencing or cytometry in that patient, trying to explain that it's the same neoplastic cell or probably a reaction of another kind of lymphocyte? So the cells that redistribute are the CLL cells. They have the same immunophenotype. And we presume that they're coming from the lymph nodes and bone marrow because the drugs tend to block response to the signals that hold them in those microenvironment locations. And so if you would have sort of a new homeostasis initially, that then as the tumor burden goes down, may improve with decrease in lymphocyte count. Was there another aspect to your question? Última pregunta. Sí. Se ha reconocido desde el punto de vista biológico que las células leucémicas tienen un nicho protector y que son relativamente intocables por cualquier forma de terapia dentro de sus nichos protectores, ya sea en la médula ósea o en ganglios linfáticos. Una estrategia que se pretende es movilizarlas de los nichos protectores para que sean más lábiles a cualquier tipo de terapia cuando están circulando. No vi ninguna referencia o alguna alusión a este tipo de estrategia. No sé qué piensan ustedes al respecto. Right, so I think that that's definitely something that one would expect, bringing the cells into the peripheral blood. We know that it's easier to kill cells in the peripheral blood where they're not getting the survival signals from the knee. Now,
It's a little bit complicated because of these issues about what the drugs might somewhat inhibit the ability of monoclonal antibodies to work as effectively. For example, in the chemoimmunotherapy study that we did of efectivamente, en algunos de los estudios que hemos hecho con ibrutinib, con FCR, estos regímenes parecen ser muy potentes y bien tolerados y tenemos muy buenas remisiones. Creo que aquí la pregunta de cómo estas remisiones se van a comportar en el futuro de la terapia con el LC sigue siendo un proceso en movimiento que para algunos pacientes probablemente podamos combinar algunos de estos nuevos agentes con estas quimioterapias y esto probablemente nos lleve a una remisión a mayor plazo. Esto es lo que buscamos. Para pacientes con comorbilidades, probablemente no queremos someterlos a quimio e inmunoterapia del todo. Creo que hasta este momento es solamente un beneficio teórico el de las combinaciones que todavía tenemos que explorar. Es lo que está haciendo, ¿no? I just want to add one thing to that. There's been an important topic that there's been a lot of discussion about regarding the height of the lymphocytosis and whether or not there's a height that's too dangerous. Y si hay algún nivel que sea demasiado peligroso. Y en algunos de los estudios con ibrutinib hemos sido muy cuidadosos con estos sujetos que tienen conteos linfocitarios muy altos y no hemos visto ningún tipo de secuela en pacientes con LLC como leucostasis o alguna complicación con estos altos conteos de hasta 800,000. No es lo mismo para las lesiones de las células de manto, en el cual tenemos unos niveles de hasta 400,000 y ya tienen eventos intracraneales. Es una diferencia muy interesante entre ambas enfermedades. Una cosa que sí me preocupa es en un paciente que está bajo un agente cuyo conteo linfocitario está elevándose. Si ustedes ya se encuentran en este punto y pueden intervenir con bendamustine o algún otro fármaco, entonces probablemente aquí sí hay un potencial para un síndrome de lisis tumoral. Es una advertencia que tenemos que mantener en mente cuando vemos la linfocitosis, el hacer algo que verdaderamente esté causando más daño que bien. Muchísimas gracias. Gracias, Michelle, por traerlos. Gracias, Alash. And it was an incredible symposium. Thank you very much.